Pinapasa ko lang yung bola. Huwag mo iwasan, taas mo lang. Kapibala. Tabi-tabi dyan. Mortizer ka. Kayo lang yung Mortizer ka. Dala pa. Ha? Oil to. Sa libo to, sa libo. 1.5 to. 1.5? 500 isa. 1.5? Sino nasa sir? Oy, isa rin lang. Ano, anim lang. Kamin si Kenneth, ayaw ko makampis ito. Mas lalo na kami dito. Weh, bilisan mo. So, pustahan to. Ang talo, 1.5 magbabayad. O, game. 1.5. Alak. Importante ang puta. So, matalo ha, 1.5. Ah, balak sa Sino na mag-serve, sir? Napalo ka to eh. Ditsa na lang. Ito. Lobatoping. O, matalo 1.5 ha. Talo. 1.5 ka ha. O, 1.5 ha, galingan nyo. Palo ng pala. Galingan mo mga ako po. Sige, sige, sige. O, 1.5 ka ha. 1.5. Ilang ilan? 21. 21. Sige, play. Best of 3? O, sige. 21 lahat ha. Ah! 1-0. Wala anin yan. Kumangin eh. Okay na, hindi. Taktik natin yan. Paghuli natin sila. Pag mag-out lang din, layuan nyo. Oo nga, pagpagin. Napagod, tuwag ko lang ako. Good. Ay, good serve! Bakit? Akin na. Okay na. Hala. Sige, away kayo. Serve mo na. Ray. Ay. Box! Jun, kaka-score ka, bossing. 2-0. Play. Ay, thank you, Doc Mary. Tuwan. Sa inyo. Ay, sa YouTube pa. Ako lang magsaset ah. Good. Yes. Magaling pala sa tayo. Putik. Ako ba? Baliwan. Outside. Bigyan naman lang mo. Two, three. May mag-withdraw ka. Okay niyo yan. Hey! Malabo mata niya. Outside. 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 4-2. Wait, dito ka lang, wait. Ako receive. Hey! 3-4. Ay, 1-5. Saan? Ayun na, katapusan sila. Sana dito. Saan ako? Ganyan sa tako. Harap pa yun sa nila na lang. Hey! Outside. Oh, gitna ka na uwi. Ano score? Hindi, 5. Kami lamang. Dalawa namin. Dalawa lamang namin. 5-3. 5 kami ha. Alam niyo na yung tactic natin. Tikapulit ko ng bola. Play. Your Ay. Wala. Sa akin. Ayan na, tapusan nyo na. Oh! Akin na. Ito pa. Cash out. 6-3. Maso. 6-3. Kapagod naman. Go Fox. Pati. Halo. Yan na, tapusan nyo na. Takot na sa muscle. Ano na? Diba sa labas? Sa labas? 4-6 ah. Targetin mo yung pang. Hey! Nice! Tayo bang. Hoy! Go. Ano na? 7-4. Hindi mo mag-score ka, bossing. 7-4 bossing.
Yan, sa akin. Wala yan, pag ganyan, no? Ayaw, Ayaw, ayaw. Ay, ay, ay. Ay! 6-7! Hanggang lug na. Relax lang, kanilang 2. Sorry. Oh, coach. 6-7. Puro mo na kasi volleyball player yung... Nice! Hey! Kasi puro dandan. 7-7. Galing ng control. Tapusin mo na. Ay! Outside. Dito ako? Sige, taga-talon na lang. Nice one. Oh, nice one. Outside, outside. Out, out, out! Sino na? Ikaw. Ako na. Ano na? Olay. Go. Ito sa'yo. Nice one. Good. Oh. Ano na ulit? Hindi, ganun mo na lang. Ulit! Ay, 9-8. Play. Ay! 9-9. Next, next. Error lahat ng serve ko. Ayan na, sa inyo lahat. Nice! Ay! Ano na? Oh, nakapad doon. 10-9. Nice! Tapos. Ay! Sabi na nakot lang. Kahapon pa to lang. Oh! Uwi, sa paano? Layo naman eh. Doon na ka. Hilap! 11-9. Ay, ang 12-9, 12-9. 11-9. Eh, takis-score hotel. 12-9. Ayun na. Ay na! Ay na! Ay na! Woo! 13-9 na. Baka sakali. Ano na? 13. 10-13. Ako re-receive mo. Ibablock ko yan. Yes. Fourteen. Tawin, sa'yo. Gawan. Nice one. Ay! Okay. Serve block, serve. Second ball pa lang kasi pag pinapalo. Bakit kaya yun? Wala, gusto umabol Ano eh. na? 1-4. Pwede yan, may. Game. Hoy. Out, 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 out. Ay, lakas. 5, 1. Huwag mo lobo. Score. Score. Ano, 14-1? Ano? 1, ano? Ay, ganun lang. Kaya mo yan. 6-1. Oo nga. Parang 5 plus. Maganda yan. Tapos pwede ka nang gumawa. Hindi pa ready, nag-uusap pa kami. Score to eh. Floor plant ata. Hoy, apat lang, sige. Malayo pa, hindi mo pa yan. Play.
Ay na, palitan mo. Ay, relo mo, tanggalin mo, baka masira. Ayun, eh. 7-2. Oh, galing mo mag-score ha. Nakaservice kita, hindi pa ulit. Play. Ay, sorry. Pasok! Ay, pasok. Wala. Ano na? Ayun. Palo ka. Jun, bita ka din Jun. Play. Gol! Habol na ya. May ispiya, may ispiya. Tuloy mo lang. Hindi, tuloy. Tuloy, score ka ha. Takbo mo. Play. Nice one. Isa pa. Good. Pasok kayo mo yan. Hoy! Upside! Ay, wala na. Sayang yun. Karoy. Ano na? 8-4. Apat lang. Ikot. Kaya, Out. Ay! Isa pa! Good. Good. Ako, ito na. Baba mo na, pre. Ayos ka? 8-5. Malakas to. Out! Pak sa akin. Ano na? Away lang kayo. Okay, tanong na lang. Conserve lang. Play. Papa! Good job. Hoy! Nice one. Nine! Malayo pa po. Layo pa, good pa. Abot po. Saan yan? Isa pa. Okay. Nako, good serve. Block. Dahil tabok. Itangan mo na. Ayun na ba? Good up, Mary. Nakatulak mo lang ako. Go. Nice! Nice one! Sige! Hoy, ganyan. Hoy, hala. Hey! Wala. Ita-drop! Kaya mo yan. Last! Sabi ko, ita-drop eh. Talunan. Hoy, 9 lang. Ita-drop nila yung kami pala sa likod. Last na pala sila. Outside. Takbo sila, Last no? 9. May na, out yan. Good serve mo lang, good serve mo. Gugupitang ka lang. Yan. Resto. Hey! Oh, good. On last. Hey! Ay, dalawa pa. Ay, ka! Hey! Advantage! 21-20. Ano ba, may ano? Ayan na, sa inyo yan. Advantage! Ayan. Sure lang pa! Tayo, Sir Jun. Linya! Alam mo ba, outside! Parang bawas. Sige! Lumalaban pa. Kahit na sila. Kaya naman. Okay, yun. Magre-receive. Ay, ganun lang. Ano na? Wala na yan.
Advantage. Advantage. Pag-asa pa, di pa sila ano. Outside, outside. Oh. Okay, pasok, pasok. Ay, bulok. Look, Peter. Go back. Maki. Saya pa lang. Boom. Oh, Diyos. First set pa lang to. Nice one. Uy! Advantage pa lang. You? Okay. Yours. Go, Peter. Mag-block ka kasi, Juice, Doc. juice. Ako. Mag-block ka kasi. Nice service. Hey! Doon lang. Advantage. Advantage ulit. Advantage. Sir, itaas mo lang ang second ball. Sige, agaw. Okay. Dog P. Kaya mo yan. Wala. Dito ka sa gitna. Dito ka. Dito ka. Ikaw na lang. Good. Advantage. Sa'yo, Tep. Oh, gitna ha. Diyan mo pa rin. Advantage kami ha. Nice service. Hoy. Yours. Pasok. Wala na! Balik. Juice. Mas hindi ko makakuha dito. Pag lumaba tayo to, service na tayo. Ayan. Kunin mo lang. Ay, si Doc Mary pala. Sure ball na sa amin yan. Kala mo lang yun. Out. May isa pa. Ano pa yan? Napasok pa. Ha? 6-5. Lamang na naman kayo. Patalo ah. Ay, wala yun. Uy, kasi ba? Kulang na kayo dito. Overhead outside. Dito. Nice. Outside. Nice. Sorry. 1-0 na po. Change point. Habang ng game na yun. Parang sa puset naman. 1-5. Pagalingan nyo, may strategy dapat kayo. Ay ka na magsulat. Kahit na tinabuhangin nyo. Marami. Ayun na, team captain. Gaway na yan. Captain. Nice service. Wow. Good. Over lang. Yun. Ay, Wala sorry. na yan. Yun ang hindi ko. Kasi doon. Kaya sa'yo ano? Play. 3-0. Mag-explain ka. Ay, arak ka ni ano. Play. Black ha? Ayun na si Kenneth. Go, Katapusan niya na. Kenneth. Oh, net. Nice one. Doc P. Sa'yo nga. Sayo mo naman eh. Hindi pwede mo sa tumama yung bola eh. Nakakalimutan ko Uy, lagi. ano yan? Ha! Uy. Ah.
Sorry, Doc. Okay lang, wala. Go, Tep! Nice one! Nice one! Mababa lang sila. Kaya mababa lang. Outside. Sok! 3-3 ko eh. Ring na sa harapan ka. Nice one! Nice one. Ano score? Ayun talaga, pressure yung si Doc Mary. Kaya ka, Doc Mary, ito ka lang. Ayan. Doc mo lang si Doc. Ano sa'yo? 5-4. Dito ka gitna, so. Doon ka dyan gilid yan. Play! Good serve. Nice one! Nice! Bawi! O lamang 5. Gumagaling na. Play! Wala tayo. Score. 4-5. Play! Ano pa? Uy! Okay. Ito ko naman eh. Naiinis na. Taas mo yun. Usap. Saan naman daw? Pabilis. Binusok. Oh! 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 Oy! Good! Oh, good! Kuhanin nyo. Ako pala mag-block dito. Third five. Grabe, nagpapakamatay sa mga bola. 1-5 eh, 1-5. Okay. Play, score. Tatlo. Apat na. 8-5. 8-5. Yung pagbigay sa kapay. Wala itong pagbigay sa kapay. Nakasok? Hey! Ay, gagalingan. Per. Bakit kanina hindi na magganong kalakas yung service mo? Kailangan manalo. Kailangan manalo. Na? Kailangan mga final. 10-5. 9 pa lang. Binibilang ko din eh. Nice target. Ako, sukan ko. You. Play. Step. Kaya mo yan. Oh! Nice one! Alam pala malakas tayo mga. Ako. 06. Play, gitna ka so. Madi. Doon ka pre. Sapuhin mo Madi. Madi sa akin. Tayo. Isa pa. Ay! Ano pa ere? 1-7. Pre, block mo pre. Yan, natin na yan. Hindi yan pasok. Pasok yan! Hey, block mo ha. Yes, yes. Nice, sir. Pasok sa akin pa. Yan, nakatapusan na. Touch! 2-7. Ayaw pa. 2-7. Teka lang. Tayo sa lata ah. Buti hindi ko nabot. Teka lang. Dayan. Game. Hey! Oy, nice, sir. Pasok. Hey! Gabi dumulay. Ano na? 8-2. Dapat lang. Nice! Oy! Oy! Pako! Sapatan! Nice one! Kaya mo yan! Sorry! Alinte!
Sinamahan ko. 3-8. Grabe naman si Doc Mary. Gumagaling Galing nga. paggabi. Sumagot mo. Gumagawa pag dumidilim. Eh, diyan ka na box sa tikma. Diyan mo gas. Yes. Play. Good. Box, bigyan mo palo. Palo. Lala! Nice comeback. Nice set. Dati na yan mo. Score, score. Okay. Dito, nanalo tayo dito. Ayun na, 1-5 to. Nanalo tayo dyan. Nice score. Layo pa. Points, points. Play. No, no, to. Go back. Cool! Good. Sorry, sa akin. Sorry. Nice one. Nice one! Good. Kuha, kuha. Pa! Uy! Outside! Wala na. Hindi pa pinagbigyan. Play. Good serve lang po. Ah. Uy, gago. 9. Pag pinahabol, may puntos kami. Ay. Anim. Go Doc P. Tapusin mo na. Ay, tulungan mo si Doc. Oo nga. Dito. Nice. Oh, sabi ko. Hey! Grabe, aliba, nanunugod. Nag-zero. Ganun lang si Last 5. Galing ah. Ilan na? 5. 5-0. Hey. Nice. Out. Ay, oh, ganun lang. Magkagawan lang kayo. Full lang. Ganun lang. Sorry, sorry, sorry. Outside pala yun. Saka. Nagpas tayo. Nice. Outside, outside. Hey! Inside. Good tayo. Nako, pare. Sapa, sapa. Hindi na papalin lang. Tirahin na lang natin. Nice. Oh. Pag outside, dalawa na lang. Nahabol na. Tapusin mo na Doc. Nice. Uy! Oh! Oh! Nice. Oh, Doc. Ay! Yay! 4-5. Sorry, sobra. Aray ko. Luis up. Ikaw magbayad. Nice. Out. Uy, ganun lang. Out. 5-5. All 5. Ikaw, sakto na. 5-5 na. May ball, 5. Nahalata to rin sila. Parang maraming magagalit sa akin mamaya. Nice. Oh! Nice. Oh! Oh! Nice try. We tried. We tried our best. Yan, diretso na yan. Nice. Sorry ka pa. Doc P. Nice one. Out. Tapusin nyo na. Sarap ka. Sarap ka rin. It's all na daw eh. Yan na. Nice one. Oh, yes, oh. Nakuha. Sa akin. 3. La! Oh! Hey! Gusto ko yung may hook. Wala na. 7-5. 6, 5, 6, 7 lang. Ano pa yan? Sana mo? Play. Ayun na, tayo ba? Ayun, sapa. Nice.
Bangkain mo lang. Isa pa! Next score. Huwag kong gumawa ng iba. Kaya mo yan, si RJ lang yan. Babagayin mo lang ito. Ano na? Oo. Ikaw pag-asa, boss. Boss, tatapusin ko na yan. Ano score? Ah, 9-7. 9-7, dalawa again. Mga libero. Mga libero. Hangin na. You! Oh, pasok. Tulak, oy! Ako. Step. Balak! Kaya katapasan na! Doc Mary! Kala mo maso tayo. Kala mo maso. Last. Last pa number 7. Lock ka lang. Last na tayo? Service eh. Oo, ganun lang. Cash out, cash out. Kaya mahangin eh. Out! Play. Sabay, sabay. 10 lang. 8 to 10 lang. 11. Target na ako. 11 lang yan. 11 o 15, ngayon na ba? 21! 21! Pagaling na natin. 21! 21? Saan ba ako kanina? Ano yung pakagat sa kanina? Kayo muna. Bila ka na. Ha? Pahinga. Pahinga ng reserva ah. Pahinga muna. Ako rin sa gitna. Oo. Koko. Nice one. Tulak, so. Ay! Nice one. Next page. Tari ni Doc Mary. Parang tangka. Black. Sabon. Oh, ay, isa pa. 0 na. Nako. Para sa ikakain lang. Mary. Kala. You! Tulak. Oh, Doc. Ay, plus 2? Sayo. Doc Mary. Hala. Balik sa gitna. Balik. Ano yan? Yes. Oh, bulok. Ano, ayun na. Hoy! Oh, wala. Outside! Inside yun, so. Aray ko. Purong kayo dito. Side pa lang. Giants pa yun ang halat. Nice! One! Oh, John. Nice! Mga ganun senaryo. Lumaki na. Hindi pasok. All three. Good. Nice! Koko. Isa pa! Yan na, lala. Oh. Wala. Oh, pumataning net sa akin ha. Wala pa rin mga i-block mo. Takot. Ay, ganda. Ano mangyari? Block mo lang. All four. Nice one. Perfect.
Dayaan. Ha? Ano yan eh? Lay. Nice score. Lamang kami. Putang ina. Ito muna. Wala yun. 21, di ba? Ah. Lay. Oh! First 5. Lamang pa naman tayo. Kaya yan. Takbaw, takbaw. Good lang yan, good lang. Basta huwag mong suntokin. Tulak mo lang. Ala, dito nila yan. Tulak mo lang. Ayan. Seven, six. Wala na yan, si Binbin pa rin. Oo nga, yan mo na lang. Lay. Out, out. Unahin, unahin. Inside. Inside sa kanila. 7-7. Tapusin mo na pa. Wala mga kamisa. Wait lang, wait lang. Okay, okay. Ba't kasi nag-TGC ito kanina? Inuhitan do. Ano wala nang guhit. Lay, lay. Bakit nabawasan yung buhit namin? Ibang tumulong dito. Lay. Up. Keep. Ano na? 8-7. Namang na kami? 8-7. Okay, 9-7. Walang pang aking kamay. Isa ka na. Okay na. Oh, sapa. Lap. Ganyan. Call. 8-9. Ay. Wala ko na, wala. Online. Ay, ho. Kalang tayo. Buat, buat. Ah! Ah! Isa pa! 0-9. Outside. Sure lang. Uy, ace. Ano? Galing nilo. 1-9. Ano na? Lay. 1-9. Wala. Ah, okay. Bakpi, palo! Ako ba? Sorry. Uwi, ilan? 2-9. Pak na sila. Ano na? 2-9. Swerte namin na wala ito. Lay. Ay, tangina yung big ko. Wah! Ako na. Yeah, ganyan lang. Ay, injured, injured! Sorry. Kinetic ako. 2-0. Buwan. Oh, sino pa lang? Tela. Sige. Lay. Out. Tuloy ko ni Noy lang. Oh, isa pa. Nice. Uy, sorry. Uy! Kuha. Isa pa. 3-0. Ano kasi balik pa? Straight lang. Kaya ako na. Oh, ito na. Hindi na makita yung bola. Kaya nga paluin mo, parang hindi na makita. Hey, di ba? 4-0. Pasok! Bola tuwi. Tuwi. Taga-kwan na nga ako, taga-buwa pa lang. Bayan. Ganda ng ilaw. Edgar, 4-0. Ay, na. 4-0. Edgar, 5-0. 5-0. Play. Ah! Inside. Pasok. Out. 6-0. Out. Oh, inside. Dadaya eh. 6-0. 1-5. Dadaya. 1-5. Ah, ganun na. Ganun din.
Out. Ay! Ako na. 1-6. Oh, position. 1-6. Nice one. 2-6. 2-7. Ay, Wala umaangat. parehas. Yan, ito ako. Yan. Sa'yo. Oh, isa pa. Sige. 7. Ito yung 6. 3-6. Tayo. Tatlo na lang, oh. Sa'yo, Bulo. Oh, isa pa. Ano? 7-3. Ne, ikaw ulit? Ay, ayusin mo. Okay. Out. Pasok. Galing pa na, Arjet. Galing. Galing na ako na yun, panggabi. 9-3. 8-3 pa lang. Ay, 3 pa lang pala. 3-3. Pasok. You. Oh. Black! Dalawa na lang. Galing kasi dito. Oo, parang pag maliwanag kaya namin. Dahilan lang. Out. Ay! Out. Eh, Jonas, Bombay. Ano, 9-4? Sure ball. 9-3? 9-4. 9-4. Harap ka. Laki mo na siya. Sakit. Outside. Oh. Nice. Oh. Isa pa. Nice one. Oh. Sige pa. Oh. Oh, ayun oh. Out. Kaya time na, diba? Time na. Bawal na pong mali. Pero okay. Hindi, time na. Kaya time na, diba? Bawal na maglaro. Bawal na Laro daw. Bawal na. Paano na yan? May penalty 1-5. Ano daw? Last 4. Ay? Last one. Bawal na maligo. Bawal na maligo. Ba't last 4? Kahit sa banyo, ha? 20-40 na. Out. Ayun na! Champion! Ako naman ni Yel. Walang signal, walang Gcash. Boy, may komisyon ako doon. Tuwi, tingin mo na. Mamaya baka tanggalin ako. Ano yung chinelas ko?